सनिचर को पेशावर के थाना औरमल की हुदूद में एक बम धमाके के नतीजे में मजहबी शख्सियत मुफ्ती मुनीर शाकिर हलाक हो गए थे। लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम के मुताबिक मुफ्ती मुनीर को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था और धमाके में उनकी टांग शदीद मुतासिर हुई थी। अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक ज्यादा खून बह जाने की वजह से अस्पताल में मुफ्ती मुनीर की मौत वाक़ हुई। औरमल थाना के SHO नूर मोहम्मद ने BBC को बताया कि वो असर की नमाज के लिए जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो उस वक्त पहले से नस्ब शुदा धमाका खेज मवाद फट गया, जिसके सबब इब्तिदाई तौर पर मुफ्ती मुनीर समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पेशावर मसूद अहमद ने BBC के नामा निगार अजीज अल्लाह खान को बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश से ऐसा लगता है कि मुफ्ती मुनीर पर दस्ती बम से हमला किया गया। इन्होंने कहा कि इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश जारी है। इन्होंने बताया कि मुफ्ती मुनीर की जान को खतरा था और इन्हें नाम निहाद दौलत इस्लामिया की शाख खरासान की जानिब से धमकियां दी जा रही थीं। मुफ्ती मुनीर ने चंद रोज पहले अपनी एक तकरीर में कहा था कि इन्हें व्हाट्सएप पर धमकियां दी जा रही हैं और इन धमकियों के स्क्रीनशॉट इन्होंने मकामी थाने में शवाहिद के साथ जमा करवा दिए हैं। ताहाल उनकी हलाकत की जिम्मेदारी किसी शिद्दत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता चंद हफ्तों से मजहबी शख्सियत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। कुछ हफ्ते कबल अबूड़ा खटक की जामिया हक्कानिया में एक बम धमाके में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया था। जुमे को जनूबी वजीरिस्तान में जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल्लाह नदीम पर भी मस्जिद में हमला किया गया था, जिसमें वो जख्मी हुए थे। बाग नारान हयात आबाद में मुफ्ती मुनीर का जनाजा इतवार को अदा किया गया है। मुफ्ती मुनीर शाकिर कौन थे? मुफ्ती मुनीर ने इब्तिदाई तालीम कोरम एजेंसी के इलाके माखिज़ई से हासिल की थी। उनके वालिद उसी इलाके में एक उस्ताद थे। वो बंगश कौम से ताल्लुक़ रखते थे। फजल हमीद ज़माना तालिब इल्मी से मुफ्ती मुनीर के करीबी दोस्त रहे हैं। इन्होंने BBC को बताया कि मेरी 1989 से मुफ्ती मुनीर से शनासाई है। हम इकट्ठे बनूरी टाउन रहते थे। वो मुझसे एक दर्जा पीछे थे। फजल हमीद के मुताबिक कराची में 1 साल बनूरी टाउन में तालीम हासिल की, फिर दूसरे साल दारुल उलूम औरंगी में मुफ्ती तकी उस्मानी के मदरसे से सानिया पढ़ा। इसके बाद मौलाना समी अल्लाह खान के मदरसे जामिया फारूकी से फारिग तहसील हुए। मुफ्ती मुनीर उस वक्त मंजर आम पर आए जब इन्होंने कलदम लश्कर इस्लाम नामी तंजीम की बुनियाद रखी थी। इसके बाद 2004 और 2005 में खैबर एजेंसी के इलाके बाड़ा में कलदम अंसार अल इस्लाम और कलदम लश्कर इस्लाम के माबैन लड़ाई शुरू हुई और मुनीर शाकिर रोपोश हो गए। इसके बाद लश्कर इस्लाम के क़यादत मंगल बाग को सौंपी गई थी। मंगल बाग के क़यादत में लश्कर इस्लाम और अंसार इस्लाम के दरमियान लड़ाइयाँ इसके बाद भी जारी रहीं, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। कुछ अरसा रोपोश रहने के बाद मुफ्ती मुनीर ने हंगू में दर्स व तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू किया, मगर बाद में वो पेशावर के इलाके औरमल मुंतकिल हो गए। मुफ्ती मुनीर सोशल मीडिया के जरिए भी काफ़ी मशहूर हुए थे। उनके टिकटॉक अकाउंट पर 93,000 फॉलोअर्स मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गिंडापुर ने वाक़े की मजम्मत की है और पुलिस हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। मुफ्ती मुनीर और FM रेडियो की नशरियात। मुफ्ती मुनीर उस वक्त मंजर आम पर आए जब 2004 में खैबर एजेंसी के इलाके बाड़ा में उन्होंने FM रेडियो के जरिए से बयानात शुरू किए और लश्कर इस्लाम नामी तंजीम की बुनियाद रखी। वो अपने खुतबात में इलाके के एक मजहबी रहनुमा पैर सैफ रहमान की खुलेआम मुखालफत करते थे, जिससे बाद में इलाके में एक कशीदगी का माहौल पैदा हुआ। मुफ्ती मुनीर दीवबंदी जबकि पैर सैफ रहमान बरेलवी मकतबा फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते थे। इस इख्तिलाफ के बाइस बाद में बाड़ा के हुदूद में दोनों मजहबी अफराद के हामियों के माबैन झड़पें की गईं, जिससे दोनों जानिब कई अफराद मारे गए। सहाफ़ी रफ़त अल्लाह औरतज़ई मुफ्ती मुनीर और उनके हरीफ समझे जाने वाले मजहबी रहनुमा पैर सैफ रहमान के दरमियान होने वाली झड़पों के ऐनी शाहिद रहे हैं। इन्होंने BBC को बताया कि
دونوں مذہبی رہنماؤں نے غیر قانونی FM ریڈیو اسٹیشن قائم کیے ہوئے تھے جس سے وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کے مابین اختلاف مسلکی تھا جس سے علاقے میں ہر وقت ایک کشیدگی کا ماحول رہتا تھا، لیکن اس میں حکومت کی بڑی ذمہ داری تھی کیونکہ یہ سب کچھ کئی سالوں سے ان کے ناک کے نیچے ہو رہا تھا، لیکن کسی کے خلاف اس وقت تک کارروائی نہیں کی گئی جب تک ہلاکتیں نہیں ہوئیں۔ کالعدم لشکر اسلام تنظیم کیسے بنائی؟ باڑہ سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی اسلام گول آفریدی بتاتے ہیں کہ فارغ تحصیل ہونے کے بعد مفتی منیر اپنے آبائی علاقے میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ چونکہ اس وقت ان کا نظریاتی لگاؤ کالعدم سپہ صحابہ کے ساتھ تھا، تو اپنے علاقے میں شیعہ سنی کے مسائل پر تبلیغ شروع کی جس پر انہیں علاقہ بدر کیا گیا۔ پھر 2003 میں وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تنظیم سے وابستہ ہو گئے۔ اس تنظیم کے سربراہ حاجی نامدار آفریدی تھے جو برپمبر خیل کے علاقے میں متحرک تھے۔ ان کے مطابق اس تنظیم کا ایک FM چینل بھی تھا جس پر مفتی منیر قرآن کا ترجمہ وغیرہ کا درس دیتے تھے۔ تصوف کے خلاف بیانات اور بریلوی مکتبہ فکر پر تنقید ان کے پسندیدہ موضوعات بن کر رہ گئے تھے۔ اسلام گول کا کہنا تھا کہ 2004 میں وہ تنظیم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ اختلافات کے بعد کچھ عرصہ خاموش رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ملک دین خیل قبیلے کی ایک مسجد میں خطابت شروع کر دی۔ ان کے متقدین میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ وہ اپنے FM چینل پر افغان نژاد پیر سیف رحمان پر کڑی تنقید کرتے تھے۔ پیر سیف کے سپہ قبیلے میں متقدین کی بڑی تعداد تھی۔ پیر سیف نے بھی مقابلے میں FM ریڈیو کی نشریات شروع کر دیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ رات کو ریڈیو پر دونوں مناظرے کے انداز میں خوب ایک دوسرے کی خبر لیتے تھے۔ اس سے علاقے میں کشیدگی کا آغاز ہوا اور مسلح تنظیم لشکر اسلام وجود میں آ گئی۔ انتظامیہ نے 2008 میں ان دونوں شخصیات کو علاقہ بدر کر دیا۔ جب مفتی منیر علاقہ بدر ہوئے تو ان کے حق میں ضلع خیبر کی تاریخ میں شاید پہلی بار خواتین نے احتجاج کیا۔ فضل حمید کے مطابق اس وقت خیبر پختونخوا کے گورنر ریٹائرڈ کمانڈر خلیل الرحمان نے کہا کہ علاقہ فوراً چھوڑ کر نکل جاؤ، جس پر مفتی منیر نے گورنر کو کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دے تاکہ میں یہ تنظیم خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے جاؤں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ حکومت کے لیے مسئلہ بن جائیں گے، جس پر گورنر نے کہا وہ ہم دیکھ لیں گے، آپ یہاں سے جاؤ۔ بعد میں اس تنظیم کی کمان شدت پسند منگل باغ نے سنبھالی۔ اب اس تنظیم کی پرتشدد سرگرمیوں کو دیکھ کر حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ فضل حمید کا کہنا ہے کہ مفتی منیر اکثر ذاتی محفلوں میں کہتے رہتے تھے کہ انہوں نے کس سوچ کے تحت تنظیم بنائی تھی اور وہ کیا بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں خود امیر نہیں بنا بلکہ دوسروں کو موقع دیا جو کہ وہ کام نہ کر سکے۔ مفتی منیر کا اغوا اور پور اسرار واپسی۔ فضل حمید کے مطابق علاقہ بدری کے کچھ عرصے بعد مفتی منیر کو کراچی ایئرپورٹ سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا اور پھر انہیں 18 ماہ بعد رہائی مل سکی۔ جولائی 2007 میں BBC کے صفحات پر چھپنے والی خبر کے مطابق مفتی منیر کے والد نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کے بیٹے کو 1 سال قبل سرکاری اہلکاروں کی طرف سے کراچی ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں۔ تاہم اگست 2007 میں بازیاب کے بعد BBC سے بات کرتے ہوئے مفتی منیر نے بتایا تھا کہ گورنر سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کے حکم پر انہیں گزشتہ سال یعنی 2006 میں خیبر ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ نے حراست میں لیا تھا۔ ان کے مطابق جب ان کی گرفتاری طویل ہوئی تو ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ میں ریٹ درخواست دائر کی، جس کے نتیجے میں انہیں عدالت کے حکم پر کراچی جیل سے رہائی ملی۔ ان کے مطابق وہ 15 ماہ تک سینٹرل جیل کراچی میں قید تھے۔ منظر عام پر آنے کے بعد مفتی منیر نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ پہلے بھی قبائلی علاقے باڑہ میں امن چاہتے تھے اور اب بھی علاقے میں امن کے خواہاں ہیں۔
इन्होंने बाड़ा में दो शिद्दत पसंद तंजीमों लश्कर इस्लाम और अंसार अल इस्लाम के माबैन जारी झड़पों पर अफसोस का इजहार करते हुए इनके दरमियान सालिसी की पेशकश भी की थी। इस्लाम गोल का कहना है कि 18 माह हिरासत में रहने के बाद जब मुफ्ती मुनीर वापस आए तो फिर मंगल बाग ने इन्हें दोबारा बाड़ा आने की दावत दी, मगर जवाब में इन्होंने कहा कि वो कुछ शराइत पर रहा हुए हैं। इसके बाद मुफ्ती मुनीर ने पेशावर में ही रहाइश इख्तियार कर ली। इन्होंने यहाँ भी एक बार फिर FM चैनल की नशरियात शुरू की, मगर इन्हें इस बार ज्यादा कामयाबी न मिल सकी। इस्लाम गोल का कहना था कि आखिरी 3-4 बरस से उनका नजरिया यकसर तब्दील हो गया था और PTM के ग्रैंड जिरगा में इन्होंने PTM के नजरिए की हिमायत की थी। मुफ्ती मुनीर इलाके में जारी बदअमनी पर भी खोलकर बात करते थे। इन्होंने सरकारी इदारों और पॉलिसी पर तनकीद शुरू कर दी थी। बाद में इन्होंने इन खदशात का भी इजहार किया था कि इनकी जिंदगी को खतरा है। मुफ्ती मुनीर के बेटे अब्दुल्ला शाकिर का कहना था कि मेरे वालिद को 3-4 माह पहले धमकियां मिलना शुरू हुई। उनके मुताबिक हमने SHO से लेकर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और CTD तक तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की, मगर किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी।